Bonjour, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la taxe sur la valeur ajoutée. Il convient cependant de distinguer cette valeur ajoutée fiscale de la valeur ajoutée économique. يعني كاين عندنا واحد جوج ديال les définitions globales ديال la valeur ajoutée. عندنا la valeur ajoutée économique, c'est l'excédent des biens et des services que l'entreprise a produit sur ce qu'il a consommé pendant une période donnée. يعني هو واحد الفائض ديال الخدمات والمبيعات اللي الشركة جاتو على داكشي اللي استهلكات pendant une période donnée في واحد الفترة محددة. La valeur ajoutée fiscale, c'est la différence entre les ventes taxables, ملي تنقول les ventes taxables هما les biens et services اللي كتنتج الشركة et les achats déductibles. Les achats déductibles هو la consommation ديال la société ayant supporté la TVA. Alors pour bien comprendre les deux définitions, on va voir le mécanisme de calcul de la TVA sur la valeur ajoutée. Un exemple sur trois entreprises. عندنا l'entreprise A, B et C. هنا قال لك l'entreprise A a supposé ne rien acheter vend à B. يعني هاد الشركة الأم كتبيع لواحد الجروسيست اللي هو B qui revend par la suite à C اللي من بعد كيبيع واحد le détaillant اللي هو C. Ce dernier vend au consommateur final. Pour simplifier les calculs, au taux théorique de 20% est utilisé. Donc هذا واحد لو طابلو كيبين لنا لا ديمارش منين كتبدا التيفيا حتى لا فان حتى la fin ديال le paiement ديال التيفيا par le dernier consommateur. هنا عندنا قلنا ما كيشريش ولكن تيبيع يعني تيبيع واحد لو برودوي باع واحد لو برودوي لبي بشحال باعوا ليه ب 1200 درهم. هاد 1200 درهم غادي يخلص فيها 200 درهم ديال التيفيا لليطا. الوغ بي ها هي فوالا الى اشتي 1200 درهم من عند غادي يبيع للسي 2400 درهم غادي يخلص فيها هو واحد 400 موان 200 الاولى يعني غادي يخلص 200. هو اون رياليتي غيخلص 400 ولكن في لو فري كالكول هو نورمالمون غادي يخلص غير 200 حيت 200 ديجا تخلصات باغ لونتربريز الوغ هاد بي غادي يبيع كيف قلنا السي ب 2400 هنا 2400 ماشي 24000. هاد سي غادي يبيع لو ديرني كونسوماتور. لو ديرني كونسوماتور شحال غادي يخلص ديال تي في 700 موان 400. هاد 400 هي 200 ديال بي بلس 200 ديال يعني هاد لو ديرني كونسوماتور اون رياليتي غادي يخلص 300 ديال تي في ماشي 700 درهم. يعني غادي يخلص هو اون رياليتي يخلص غير 300 vu que B il a payé 200 et A il a payé 200. Donc le dernier consommateur va supporter 300 dirhams de la TVA. Voilà, le consommateur final paye 4200 dont 700 dirhams de TVA. Alors TVA 200 dirhams sur A et 200 dirhams sur B et 300 dirhams sur C. J'espère que le tableau était bien compréhensible. Alors, sur les valeurs ajoutées créées par A, B et C, l'État collecte un impôt appelé taxe sur la valeur ajoutée, TVA de 700 dirhams. يعني هاد l'impôt اللي كتكولكتي la TVA, il s'appelle taxe sur la valeur ajoutée. يعني A خلص 200 dirhams, B خلص 200 dirhams, C خلص 300 dirhams. Principal de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée ne constitue ni charge ni produit. يعني ما كيشكلش واحد لا شارج للشركه وما كيشكلش واحد البرودوي بالنسبه للشركه l'entreprise assujettie. Elle est collectée par l'entreprise qui la facture au client à l'occasion de chaque opération imposable réalisée. Son montant doit être reversé au percepteur sous déduction de la taxe de l'entreprise supportée elle-même à travers des factures retenues du fournisseur. هنا تيبغي يقول لي ان لا taxe ماشي برودوي وماشي شارج وهي كتكوليكتا au moment de l'établissement de la facture من عند le fournisseur sous déduction ديال هذوك لي شارج اللي شرات الشركه باش ou bien les charges اللي دازو على الشركه باش تنتج داك البرودوي. هنا لو مونطون دو لا تي في عندي الا بغيت نلقى مونطون ديال التي في كناخذ المونطون اور تاكس كنضربو في المونطون التي في بحال مثلا عندي 10000 درهم بغيت المونطون ديال التي في ديالو كنضربها في 20% كتعطيني 2000 درهم. هنا مونطون ديال تي تي سي الا بغيت نقلب على المونطون تي تي سي كناخذ المونطون اور تاكس كنزيد عليه المونطون ديال تي في او بيان كناخذ المونطون اور تاكس كنضربو في واحد زائد لو طو. باغ اكزومبل عندي طو ديال 20% يعني غناخذ المونطون اور تاكس غنضربو في واحد زائد 0.2 يعني 1.2. الا بغيت نلقى المونطون اور تاكس كناخذ المونطون تي تي سي كنقسمو على واحد زائد لو طو. عندي ان طو ديال 20% غناخذ المونطون تي تي سي غنقسمو على 1.2.
هنا les taux normal et les taux réduits de la TVA. عندي 20% taux normal, opération rentrant dans le champ d'application de la TVA et non soumise aux autres taux. يعني qui est imposable à 100%, le TVA, le 20%. Les taux réduits, عندي 14% ديال les opérations de transport, marchandises, graisses alimentaires plus café. Il y a d'autres opérations. عندي le taux ديال le 10%, les prestations touristiques. Il y a aussi les banques. عندي taux de 7%, عندي fournitures scolaires, lots de distribution publique comme l'IDEC. Alors, l'enregistrement comptable de la TVA. Les principaux comptes utilisés pour enregistrer les opérations relatives à la TVA sont les suivants. Alors, pour les achats de marchandises, عندي TVA récupérable sur les immobilisations. هنا إلا شريت شي حاجة immobilisée غادي يدخل لي في كلاس 2. TVA récupérable sur les charges. إلا شريت شي حاجة غندوزها في لا سوسيتي في لو كونت 6 يعني في لو بوست 6 يعني غندوزها في لي شارج. هنا الا كان عندي لو موا خرج ليا بكريدي يعني كانت TVA récupérable كثر من TVA فاكتوري كدوز في الكريدي TVA مي كتكون ديبيتور. Les comptes ديال les ventes de marchandises عندي TVA facturée هنا au moment de la facturation je dois utiliser état TVA facturé في الكريدي. TVA due lorsque la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable هنا la société doit payer la TVA due à l'État. هنا exemple état TVA récupérable sur immobilisation. عندي achat d'un camion 75,000 درهم hors taxe payable 50% en comptant par chèque bancaire certifié. Le reste à crédit sur 8 mois. Le taux normal est de 20%. Les écritures comptables غادي ناخذ tant qu'il s'agit d'immobilisation 75,000 درهم. Voilà, j'ai débité 2340 matériel de transport. J'ai débité aussi TVA récupérable sur immobilisation 20% sur 75 000 dirhams, il y a 15 000%. عندي قال لك هنا le paiement la moitié 50% par banque. Voilà, j'ai utilisé en crédit 5141 banques, 45 000. هنا le reste payé sur 8 mois, il y a les dettes sur acquisition, classe 4. S'il s'agit d'un remboursement ou bien d'un remboursement plus d'un an, غادي يكون classe 1. Voilà, 45 000 dirhams. Exemple, état TVA récupérable sur les charges. Le 11/1/2006, achat de marchandises pour 25 000 dirhams, payable à crédit avec remise de 3% chez la société TGZ, taux normal de 20%. Alors, je vais faire le calcul. Il y a 25 000 dirhams, montant brut de marchandises, et les remises pour 3%. Donc, je vais faire 25 000 dirhams multiplié par 3%. Je vais déduire le montant, à 24 250. Je vais le multiplier par 20%, à 4 850. Total à payer au 29 100. La comptabilisation, achat de marchandises 25 000 dirhams, net commercial. Je vais le multiplier par 20%, ça atteint 4 850, voilà, état TVA récupérable sur les charges. Achat à crédit, il s'agit d'un achat à crédit, donc fournisseur 4411, 29 100. Un autre exemple concernant la TVA facturée, il y a le 15/4/2006, vente de produits au client NS pour 125 000 dirhams avec réduction suivante, remise 3%, escompte 1% pour règlement. Non, remise 1%, 3% et 1%. Escompte pour le règlement, c'est facile comme ça, il y a un discount à le règlement au taux normal. Alors, le calcul, le brut 125 000 dirhams, je vais le multiplier par 3%. غتعطيني net commercial 121,250. Je vais le multiplier encore une fois 1%. غتعطيني net commercial جوج 120,073.50. Alors, l'escompte sur le règlement غتعطينا 0.5 هو 6001,88. net financier 114,000 0.35,66. Je vais appliquer la TVA. TVA sur le net financier غتعطيني 22,807,13. net TTC à payer 136,842,75.
La comptabilisation, tant qu'il s'agit d'une vente à crédit, donc je vais créditer vente de marchandises, bleu net commercial 2 120073 état TVA facturé 22807. En revanche, je vais débiter l'escompte accordé. Il s'agit d'une charge pour la société, donc classe 6, escompte accordé 6001,80. En revanche, je vais débiter encore une fois client 136842 Voilà.